ama dua mina sonju lakbat chana dejaksi haptanu gantes administration is relaxation returns punju chana askayang soma SOP rongchin soma order rongchin chana chiyo juta ngata ngatuk relaxation rik thapcha ju NSF ngatan gama patat ki ngati case sun yara badai cha thong mana yara zanna digam ngata zojila be don gami ehtiyat mina ngate sang kargil anu kan lockdown chik zarna ya corona curfew zarna ngate nafis ba jara 1.5 مہینہ snalla chana alhamdulillah ngati de qadam po ngati kafi had tak ngata کامیاب lus درے ngata تھوں کی باقی جگہوں میں نسبت ngati دیانو کیس کو کم سوں کم یونس اور کافی ngata کنٹرول آنوس چاندے واجہ کران دیائن یران کی وقت کی ngatiس یران لاک ڈاؤن ریکتانس دونا ngatiس یران ngati سکریننگ پوائنٹ نی ngati سٹرکٹ یاپی واجہ ngata کافی حد تک کنٹرول لس لیکن لاک ڈاؤن در بنا ngati کرگیلانو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ngatiس منا ngataس یران ngati گاگا ضروری چیزی دکان یوتین یران سبزی زرے میٹ زرے یا جنرل سٹور زرے کیمسٹ زرے دون ngatiس باری باری خوان علاوہ بس ngatiس پھوتانس دے گیا اپنا ngatiس ہفتہ چی لاک ڈاؤن تانس سے ہفتہ چی گیا اپنا ngatiس ngati کنسٹرکشن ہی مینگنا چیزر ngati ورکنگ سیزن پو لز بے وقت مغتان کم یوت پا فرس ngatiس کنسٹرکشن ہی لاس ngatiس گنگما پھوتانس یران کنسٹرکشن مٹیریل ہم پھوتانس دے گیا اپنا ہفتہ وائز یران ngati ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس خاص کر DC صاحب SSP صاحب اس کھونس وقتاً و وقتاً میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے مشورہ بین دو ریویو بین ہفتہ گیا ہم کچھ نہ کچھ ریلیکزیشن کھونس تان کھون ذرا چھنا دریں ngatiس تانا تقریباً ngati مارکیٹ یانو ہر چیز ngati الاو یوت البتہ دو یوت کی کھچی کا ہفتیاں 2 دن کھچی کا ہفتیاں 3 دن کھچی کا ہفتیاں 4 دن چیز چیز ذرا دو ngata کمپلیٹلی درا ngata بن یوت گیا ngata نئی دکان جچین یران بار بار شاپ ngatiس ٹوٹل بن جاسو یا تو ngati پبلک ٹرانسپورٹ ngati ٹوٹلی بن یوت دے علاوہ درے مثال ngati ریسٹورنٹ ننا ngata یران ہوم ڈیلیوری ngatiس یا ٹیک اوے دو علاوہ بس یوت دے بغیر ngatiس تقریباً ہر چیز یران ہفتے میں 2-3 دن ngatiس علاوہ بس یوت چھانا درے ماشاءاللہ کیس کو کم کافی حد تک ngata کم سوں چھانا درے امید پدیاو یران دیانو ngati ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس ڈیرنگ کھونس ریویو بچین بس ریاونا ngata درے امید پدیاو کی گا چیز ngati ٹوٹلی بن یوت دونیا نو کچھ ریلیکزیشن تامی ngata امید یوت گرا چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ان چاہے ngati پرائیویٹ ویکل ان یران درے ngati پرائیویٹ ویکل ngata بن جاسو چھانا دیانو کچھ نہ کچھ رعایت ملنے کا ngata امید یوت دے علاوہ ngati نئی دکان یوت نئی دکان نہ ہفتیاں 2 یا 3 دن علاوہ بچا لیکن پراپر SOP کے تحت باضابطہ ماسک تک سے یا کوئی پروٹیکٹیو چیز سکاما دون اپلائی بس دو پھوتا میں ngata امید یوت انشاءاللہ نیکسٹ ویک پہ باقی رہا یران کچھ چیز دو تو یران دگاؤ ngata تنا فی الحال کو بن جاپا ngati خیال دو کی فی الحال بن جاپا کو شروع چیز بنا دنیا چیز بنا تی گیدرنگز یران گا جگہ ngata میموک چھ یران ngati سوشل گیدرنگ ngati ریلیجیس گیدرنگ پولیٹیکل گیدرنگ دون فی الحال چھ یہ خیال بن جانا ngata بہتر دو دے علاوہ ngata درا سکول سیو درا سکول شیوت سکول یانو ngatiس درے یران ngati گام سانو ngatiس درے گندے سان کو زونین یا یران دراز زون دون ngatiس تاس ngati رورل ایریا یانو کمیونٹی سکولی ngati کنسپٹ من گلا سوس یران دے سکول من بہترین طریقے کا ngati سکول ڈولین دو خاص کر دیانو چیز سمیک دو کی ngati والنٹیئر سرونگ سے یعنی ngati جوان فرو سرونگ سے گاؤں دہلی جموں کھچول لسل بدنا کھنتا والنٹیئر ونگ سے فرسا ساؤ تاندو دے علاوہ ngati ریٹائرڈ ایجوکیشن ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ان ریٹائرڈ آفیسر ان کھونسا والنٹیئر ساؤ تاندو چھانا دیو کافی ngata ڈمو چیشی سون سک لیکن دیو یران ngata فارمل ngati ایجوکیشن سسٹم پہ مقابلہ بائن چمن لیکن بہرحال فرون سبنا بن جا سے یا فرون سب در بدر کھورن دکھ پاسان یہ بھی ایک ngata نیا سوا طریقے بھی آپشن چیوں لیکن ngata درے مسئلہ چیز دیان دیوت کی ngati ٹاؤن یا ngati پرائیویٹ سکول کھیموت چھانا دیانو دی کمیونٹی سکول پہنچان کامیاب مسوں یران دیانو ngata صرف آن لائن سسٹم پر ڈونین یوت چھانا درے حال ngata کافی پریشر آنوت کی سکول خیر وہ سکزرے سکول پہ انشاءاللہ درام فی الحال چی ngati سکول میخے چا لیکن گسپا بہت جلدی انشاءاللہ ngati سٹیک ہولڈر سننا ngati ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ngati پرائیویٹ سکول ایسوسیشن ڈاکٹرز کھونسا نے ngati رائے لینے گرافش لینے کوشش بیت ngati کی
higher class yani 9th سے 12th تک گاؤں آتی بورڈ ایگزام ہے دو دیچک درس سے ہفتہ میں میرا نیکسٹ ہفتہ سب آتس دے نیکسٹ ویک پہ آتس ڈسکشن چی بسے دو کوشش بیت کی آتے گھنٹک چی افائیں چی دو گزر کھان چی یارا چھانا دی لاک ڈاؤن پو کامیاب بچے سے مگینا آتی پورا پبلکی تعاون آتی مذہبی ادارہ آتی ٹرانسپورٹر انہا آتی ٹریڈ انہا ایران ٹریڈرز انہا گمی تعاون یوت پر آتا کافی حد تک کامیاب لوس دیا آتا من سختی کا مسئلہ آتی اللہ سانڈول آتی ایران کیس انہا کامیوس چھانا دیا لوگ آتی پورا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایران خاص کر ڈی سی صاحبی سربراہی انہا ایس پی صاحب باقی کو تمام ریونیو ڈپارٹمنٹ میں یوت آتی ڈاکٹرز یوت آتی پیرامیڈیکل جونیئر نرس صفائی والا یران آتی پی ایچ ای نہ رکھنا آتی سو دیا لوگ یران انوالو ہونا ہے میڈیکل سی ایم او صاحب سے لے کر ایمبولینس ڈرائیور تک ریونیو ڈپارٹمنٹ آتی ادھر سروائیول ٹیم آتی ٹیچر سفنگ سے خاص کر یران آتی مینا مرگی اسکریننگ پوائنٹ کے کھن کھانگرال یران جب تو آتی سنجا گرکون دونی سنگاتا زبردست سنگی مانگتا لز بست یا جان سولے انتی میڈیا آتا کافی رول میون لا جاگرتی تمیمینا چھانا دون گاں آتا سخت لوگ سے آتے محنت بانا ماشاءاللہ آتی ڈسٹرکٹ کو کافی حد تک آتا کووڈ کو کنٹرول جب پہ آتا کامیاب سوں امید ہو انشاءاللہ آئندہ آتا گاں تعاون تاں سے جو آتے کامیاب جب تو دارنگ آتا کیس کو کم چھانا دے ملہ پو مین کی کیس ختم سوں سنزرے احتیاطن آتے برقرار جب پر گوشین خدا نخواستہ دیو کتو یاں خون میں لگا تو یاں یوں نہ کتو آتا یاں پرابلم چھتی جارا چھانا پھروز کے ساتھ ڈسکس کریں اور ڈسکس کرنے کے بعد کوئی ایسا لائے عمل نکالے جس سے یہ پوز واقعی صرف لداخیوں کو ملے اور ایسا ایک ڈاکیومنٹ وہ انشور ہو جائے جس سے یہ لداخیوں کو ہو مسئلہ ہے نا چھانا ڈومیسائل پہ کہتے ہیں آتا اعتراض ہو مثال اپیکس باڈی بھی بولتا ہے کہ ہمیں اس پر ایبجیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ رک گیا ہے چھانا در سخت اسٹیک ہولڈر جم بس کیوں اس کو لائے عمل چیزیں پھینک مرگوس تاکہ جو رکا ہوا ریکروٹمنٹ جو ہے ہمارے بچوں کا اتنا کیریئر بچوں کا تباہ ہو رہا ہے یار دو مشار ہو آئندہ کے لیے 18 سال سے گین لائن یا 45 سال سے اباؤ سوا سیکنڈ ڈوز پدران متھو ویدنا دون گاما آتی میسیج پدو ان کی چکوانا ٹائم پہ کا سیکنڈ ڈوز پانگا کمپلیٹ بارگوس نسپاؤ 18 سال سے اوپر گاس سوچی گاس ویکسین دان سپا متاؤں ویدنا بالکل رائیں آتی لوکیشنز ایڈنٹیفائی گاس سو سے ویکسین تانچی دکھن پہ رہا دو تانچاس پہ بالکل ضروری ویکسین پہ چیز زربانا دریں آتس یران زربانی دو کہ تھرڈ ویگیوں چین درکھن پہ دران دے تھرڈ ویانو کھارے پو پھونی کا اثر بچیں زرد دے دیس در بھی مطلب پو دو ان کی تب تک کے لیے شاید گاتی 18 سال سے کم عمر پھولا شاید ویکسین کوریج مچھا ہوت پنا دو زر کی ان کو ایفیکٹ پڑے گا چھانا دریں آتا دی سیکنڈ ویانو آتا دے تجربہ سوں کی سوس ویکسین تاؤں سے پننے رہا خاص کر دریں آتے تو جرا مورٹیلیٹی ریٹ یعنی 60 پو 60 سال نگین یا بالکل کم لس یا تو سو آتا سوس ویکسین تاؤں سے پننا سو خدا نہ خواستہ اگر کووڈ کا تو یوں سے نہ بیار نہ کا تو سویر مسوں رہا بالکل وینٹیلیٹر تک نہیں پہنچا مائلڈ کلوز دے چھانا اب یہ پروو ہو گیا کہ گتا ویکسین جو ہے وہ ہم کو کافی حد تک بچا سکتا ہے دے پھر آتی جوا دیا خاص کر جوان اللہ 18 سال سے گین اللہ گھر یوتنا ینتس بالکل ٹائم ضائع موانا ویکسین پوچی بس نہ پہنچا بس دیانو جرام دیان کو نیو ایئر گاؤں میونی کندیا کون پریونشن جو جان کون فون بسنزس اور کون میسیج انتا سے نیوز تو سے کہ کھون پورے ایڈوانس انفارمیشن انٹیمیشن بس گیا پنang میانتang کھون یول پہ مسکیو زرے چھانا دو چیز نہیں سوچو چیکا چک مجبوری سوں انتang دے ملے چیک اور مین لا ایرز لا چک میسیج تان جو دیان دیو جرا انات سب دو نا یرا دی لوک سلیبس گیا میں نے انفارچونیٹلی اچھا پتہ مسوں کہ چیز میں گندے گتی دی وزٹ کو یرا پرپس کی جو پن چیکا کمیونٹی سکول پن گچی اس پر آتی زوجلا ٹنل وارا چی میرا تیسرا آتی بورڈ چکتی لداخ یوٹی سائن بورڈ چکا چن زوجلا دے ڈیمارکیشن پوانتس گسو بو دے مینا چھانا دے آن دا وے گچس کمیونٹی سکول کھچی کھچن میرا چھانا لیس پوزرنا یا گچا دے کمیونٹی سکول سوس کھیس پن جنا کا تو وہ رول پورا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تھا حالانکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی زونل ایجوکیشن افسر کھرا گچنے بوت پن یا آنریبل کونسلر صاحب کھرا گچنے بوت پن یرا آغا صاحب چھانا کھون گچا جگہ نیس لا ان در گچا ستانس دے گچا سوں یا کھون دیو مزس کی دیجیے گا کھون بینگ سیوت نیچے گا پھوسا جاس سو ہن کو گچا مزس خیر بہرحال اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہے یرا گچا کھون جاس انتظار ورگوس البتہ اگر ہم نے کھون پکچر ایک فوٹو ایک نتا اپلوڈ بچو تو دے سا پہ کا من بہترین طریقے سے کھون کلاس اسٹوڈنٹ یرا
انشاءاللہ موقع کا تو چھانا ضرور میں کوشش کروں گا دوبارہ ان کے پاس جا کے کوئی والنٹیئر سے نہ کوئی یہاں کمیٹی ممبر ان نہ حوصلہ افزائی بھی نہ رہا کوشش پہ جرا نیکسٹ بھی نہ کون چھوک فیروز صاحب درے دی community کلاس نہ ngate درے تام چ پھلوز بن نہ جو دی کویٹی کنا ngati دی یل پوسٹوں سے جاوے پھیا چانا دی انو جنرل پبلک جو از آرگنائزیشن سا یا ngati ڈپارٹمنٹ سا گاؤں میں فرنٹ لائن ورکرز گاؤں میں کون رول یو جو جنرل پبلک رتک ساتھ چلو جو ایڈمنسٹریشن لا کونسل لا کون رتک ساتھ چلو جو سناسی لاک ڈاؤن پو درے سی لاک ڈاؤن پہ اس کا یہاں جنرل پبلک کی کنٹریبیوشن ہی بغیر یہاں کوئی کامیاب کوئی گتا جب تک ساتھ نہیں ہوگا کامیاب گتسنا نفلا زیر یہاں ایڈمنسٹریشن ساز بس گانا لچ میں چھانے دیا نو گتی جنرل پبلک سام سے تعاون تا سے ذکر پو گتا گاما تسپا یا کھوس پورا ایس او پی پالن بسے گاؤں یا نو ان یہاں زرنا ماسک کے بغیر سوشل ڈسٹینسنگ کے بغیر یا سوشل گیدرنگ دون سال کا فلی عمل بسے دون کھوس مل مشوں چاس بسے دریں گتی گاؤں سے ہونا دی کیس پہ میت پننا کا تو گتس اگر گاؤں ہی عوامی کا تو گتا ساتھ میت پننا یا کھوس ایس او پی کا عمل واس پننا کا تو گتا کیس سا گاؤں سے بیچ میں میرا چھانا الحمدللہ گتا گاؤں سے ہونا کیس میں بھی گا طریقے کا گتی شہر یا گتا پبلک سپورٹ بس جانا چوک نیرا گتی گاؤں ہی مینی سم بس نیرا چاہے پہلا لاک ڈاؤن ہو یا دوسرا لاک ڈاؤن ہو جانا چولا گتی دی کمیونٹی کلاس یہاں کمیونٹی اسکول دیانو ولیج کمیٹی سائی گاؤں نی پنچایت ممبر ان نسوی نہ کھونا بھرپور تہون دینا دوست بسیں گتا درے کیس پو کم سچاس پہ گتا کم پورا ڈسٹرکٹ دے رہا اتی نارمل درے پورا یونیفارم طریقے کہ جومیت کی فلانی بلاک پہ کیس پو بڑائی سوں کھچیں کم سوں یونیفارم طریقے کا کیس پہ بالکل کنٹرول انلوس دونوں کمیونٹی کلاس میں سٹرکچر دونوں ہمیں انو پورا جنرل پبلک انو پورا تعاون ایڈمنسٹریشن لتھو بنا نتا دی حالت پہ کا نتا لپسی جرا دی کامیابی کا نتا لپسی اسی جو فیروز صاحب درے دی ویکسین اسکور پو جو گتی اسنان لا یرا نتا 60 سال نا گین کو لا ویکسین تا جو دیگر نتا 45 کنے گین پتا جو فرنٹ لائن ورکرز نتا جو چانا دیا نو نتی ریٹ پو مر یلا لوس نتا کریگولا او سب دون لا سے پوس ویکسین تا چا ہیزیٹیشن وا میمان سن دیا یا چا بچونا واٹس ایپ نا سوشل میڈیا کرن میرا نی میسج دو دوین نا مین از دونی کس نام وا ویکسین لا پوس دون لا سے تا جو درے 18 سال کنے گین بولا تا جو ویکسین چانا دیا نو گتو ریسپانس جو اور تم چ نتی میمان سن دیا ویکسین تا می پیا کون دون لا ہونے جو درے ارس مو زراس نل پہلا تے شروع با 60 سال لگن پہلا 2000 سال نتی فرنٹ لائن ورکر سا چھانا 60 سال اباؤ 60 سال یانو گتی ڈسٹرکٹ یانو یرا تقریبا 95% کراس گتیس کور بس دیگر گتی اباؤ 45 یرا گتی ویکسینی کوریج کو بالکل یرا سیٹسفیکٹری البتہ 18 سال سے گین پیانو درا گتی ویکسین کو ڈول ہر زون کھچیاں دو زچ یرا دیانو رسپانس کو خاشمیت سک لیکن درے رسپانس بڑھنا جو ہے وہ شروع ہوا ہے دیانو گتی بلاک میڈیکل آفیسر گتی ڈی سی صاحب سی ایم او صاحب کو ریویو لینے کو ٹارگیٹ تاثر کی اس ٹائم میں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے چھانا انشاءاللہ درے ایرس گتی فگر کو ہلتا نہ کا تو اوورال فگر کو کا ہلتا نہ ویکسینیشن انو گتی ڈسٹرکٹ کو کافی گیلا جہاں پبلک رسپانس جو البتہ پہلے کا زاشک غلط مینا میسج چھچا سے زاشک مینا ہیزیٹیشن پنیرا درے پبلک کھنا بالکل والنٹیئر لیوں سے سوز گچا ویکسین مطلب کھانا کی اسٹوڈنٹس ادرے گتی جموں نے سے ایر نے سے کھون سنگچا بار فون میں کی درے گچا ویکسین مطلب درے چھانا رسپانس بہت اچھا ہے انشاءاللہ گتا امید کی بہت جلدی گتی 18 سال سپے دو لسکھن پویران کور چھو چلا گچوک میسج خچا چی گتی سوسائٹی ان جو لتا یوٹیل نہ گیا پنا ریکروٹمنٹ من ما بھی جو سما چنا درے گورنمنٹ از یوٹی ایڈمنسٹریشن گندا گتا ریکروٹمنٹ رولز تو شفین سوجو چنا گچوک چک گتا درے ڈسٹرکٹ انک گتی ڈسٹرکٹ ریپورٹ جو منگولو سے جو درے فیما چلو نام سے وہ پھنچائیں جو اور دی رول بھی انچستان سے کہ گتا امید ہوں سنجو دیاں جو یرا عنایت صاحب دی کا کافی درے چرچا سینیور گتی لیبر اینڈ امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ یوٹی ایڈمنسٹریشن جاکسونس نہ لکھوں ریکروٹمنٹ رول چکے فنگ جرا دے ریکروٹمنٹ رول پو دیانو چیز کھچی کے جرا دیانو مثال کو ڈسٹرکٹ کیڈری پوسٹ کا دوستان دیگرا مثال ڈرائیور یا جونیئر اسسٹنٹ یرا زیرنا اکاؤنٹ اسسٹنٹ زیرنا دے ریکروٹمنٹ رول پو نی خیال انہوں نے گتی کونسلنگ اس کے آلریڈی گتی ڈسٹرکٹ سروس سلیکشن ریکروٹمنٹ بورڈ چیو دے تحت گتا ریکروٹمنٹ رول آلریڈی لدانی ہوتے نا چکپانا دو
Nispa ngata dare asli sawal po ngata duyot ki ngata dare khons ki all posts will be reserved for Ladakhis. अब सवाल पुदो इनकी ngata Ladakhis chi wasin sus define wachin. Chia जब दी पोस्ट उन दरे का तो ngata एडवर्टाइज बना हर कोई भर सकता है, इसमें कोई बार नहीं है यारा. रिजर्व फॉर Ladakhis है, लेकिन लद्दाख पर तो इन जब ngata गचु बच्चिन स्नल ngata स्टेट सब्जेक्ट होती है, स्टेट सब्जेक्ट के तहत ngata सिर्फ जेएंड के स्टेट वाले ही बात सकते हैं. लेकिन दरे ड्यू में जैसे दरे आता जेके यूटीएन यरा खो जेके डोमिसाइल क्यों उसमें क्लियर लिखा है कि जो परमानेंट रेजिडेंट होगा जेके का वही भर सकता है. अभी हमारे पास दो आता माउस की आता दिया खोस डोमिसाइल पुची खोचिन या परमानेंट लद्दाखी का सुआ डिफाइन बचिन दिया ngati यरा जेके चोला डोमिसाइल पर खोचिना कि जो 15 साल से यहाँ रह रहे हैं दो आता चिंजर खान पर खोचिना या ngati पीआरसी और पिंदे जो ngati साना स्टेट सब्जेक्ट दो आँखों उसको रख के दो क्यों से दो बेसिक यारा दो क्यों से उसको कि लद्दाखी डिफाइन करे क्या करे. सबसे इम्पोर्टेंट पूरे दो युद्ध यारा कि लद्दाखी कौन होगा जरखान को देख आता दिया क्लेरिफिकेशन चिक माना माओ जे फिर कंफ्यूजन है. ये सिर्फ एक रूल बन के ही रह गया यारा. छाना आता ngati जुआ दिया इनकी दिया अनुची वसे दरे ngati ला पोस्ट वैकेंसी माना माओ जरा ngati डिस्ट्रिक्ट ngati रिक्रूटमेंट बोर्ड गाव यूटील दन बा वसा स्नल ला ngata एडवर्टाइज सो से खन पर खरा चसो दियानु ngate ननी ngate करगिल ला ngate इंटरव्यू लेने ngate तकरीबन 388 वैकेंसी ngate कास दरे ngati लगा यारा 210 पोस्ट यो गाव ngata यूटी बन दन बा वसा स्नल ला ngate एडवर्टाइज बस दे 210 पोस्ट को ngate इमीडिएटली फिल अप बचिन दरे जे बस की पेंडेमिक के उचस पर दो ngata खत दे पोस्ट ngate ngati लेवल का फिल अप बचिन दो ngate ऑलरेडी स्ना एडवर्टाइज बस खनी ता दे अलावा दरे ngati ला पोस्ट मामू जो चाया. लेकिन दे यहाँ देना लुसियत की ngata दे परमानेंट लद्दाखी पो ngata नोटिफिकेशन जिमन माउस छना दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरह ngati जुआ दिया इनकी होम मिनिस्ट्री या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जल्दी ngata जो डिफाइन चार्वोस की लद्दाखी को किस तरह से डिफाइन करना है ताकि जल्दी से जल्दी ngati ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू चार्वोस नसना नफल्ला हजर जरा ngata तकरीबन यूटी का दूसरा साल हो रहा है. 2 साल हो गए हमारे यहाँ कोई रिक्रूटमेंट ना सफल ngati मसो मेरा छना फुसा सो और सो दरे ngata asnal la JK UT ne boy tsara ngati frusa opportunity yot pin era district recruitment board khora yot pin SSRB khora yot pin public service commission khora yot pin JNK police yot pin JNK bank yot pin don gama ban so chana don sak shuru chacha semina ngati yot khani gazetted post un sam yodna dare su 6000 post yot dare ngata su 10000 yot dare लेकिन असली फिगर कुछ चीज हम बदला ngata पता नहीं लेकिन दे फिगर उन फी से यारा दो गस्पा ngata रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू चार गोशिन दोना खास कर दरे सीधो ngata सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट बोर्ड थिंग्स दे. अब गजेटेड का क्या होगा ngata दरा गजेटेड पोस्ट दे गजेटेड पोस्ट दुनिया ngata रूल उन फिंग मरगोस दे गजेटेड पोस्ट को यारा बोर्ड पुची होचिन किसने करना है. पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख अलग से बनेगा या जेके के साथ कंबाइन करेगा दो ngata डिफाइन चार गोस छाना नट शल पुजाइन इनायत साहब दरे दी रूल पुसा की साथ करा सबसे असली इंपॉर्टेंट इनकी ngata लद्दाखी डिफाइन चार गोशिन कि दो गचुआ बचिन न कतो वो दो डिफाइन से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ngata शुरू चार गोश.